जड़े देख सालाइन लगी जड़े ये खंडपड़ा बासिंदा किंतु ये जदि गोटे बेडसीट मगा जाए बेडसीट ना एवं उत्तर मिलूँ बर्तमान बेडसीट ना आम दबू कौटी सफा कर ମୁଁ କହିଲି ଏଇଆ ତାହେଲେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆସିନି ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କାହିଁ କହୁନ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କ'ଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କହିବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକାଇବେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଆସି ଯଦି ଆସିବ ସେ ମରିବ ଏଠି ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଭଲ किए पंडा सर ठीक अच्छे सर मु संतोष कुमार साहब आप खंडपड़ा खबर स्वागत जनाऊँ बर्तमान मु खंडपड़ा सहर थिबा मुख्य गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर अच्छी जो बर्तमान तले जो सेवा जोगे दिया बर्तमान ऊपर महला को सेवा जोगे दी सबू पेसेंट बर्तमान ऊपर रोच जोड़ा बर्तमान आम देखूँ आपण मैंने ये प्रथम महलार अच्छु किंतु एठारे टिके दुख और परितापर विषय जो पेसेंट माने एठारे रहउछन्ति देखंतु ये पेसेंट माने एठारे बर्तमान एडमिट अच्छंती एपरि जड़े देखो सालाइन लगी जड़े ये खंडपड़ा बासिंदा किंतु ये जदि गोटे बेडसीट मगा जाए बेडसीट ना एवं उत्तर मिलूँ बर्तमान बेडसीट ना आम दबू कौटी आपड़ जानते खंडपड़ा विधायक प्रबल चेष्टा जारी रखिंट खंडपड़ा स्वास्थ्य सेवा जोगे देवाई गत काली आप देखिए खंडपड़ा ब्लॉक रे स्वास्थ्य सेवा कैंप पकाई किंतु ये प्रश्न उठे यही जो गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र मेंटेनेंस बेडसीट बाबद को खर्च करा जाउची बा जहाँ अनुदान राशि रही बेडसीट आप देखूँ जिते बेड पड़ी कौ बेड्रे गोटे बेडसीट ना जोटा कि अति दुखर विषय बर्तमान जड़े ये पेसेंटर साथी आसछन्ती चल प्रतिज्ञा नवा भाई आप नाटा कौन कहे आप बर्तमान जो आप रिलेटिव जो एडमिट अच्छा बर्तमान बेडसीट खंडे मागिले मिलूनी आप जहाँ कह कथा आम वास्तव में देखुँ कौ बेड्रे बेडसीट ना ये खंडपड़ा जन नागरिक हिसाब से कौन कहे जो स्वास्थ्य सेवा को पचारि बेडसीट पचारि बेडसीट कहीं ना सीट गुड़ा खाली पड़ी इन्फेक्शन हम केते लोग भी आसे कथा पचारे से कहते दबा आसी ना बेडसीट ना सफा कर ମୁଁ କହିଲି ଏଇଆ ତାହେଲେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆସିନି ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କାହିଁ କହୁନ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କ'ଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କହିବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକାଇବେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ जी भी ये कंप्लेन कले कहीं बेडसीट ना एठार जो मैंने अच्छा दायित्व से गले आप विधायक कहतु तेणु आमर भिडियो मध्यम विधायक को प्रश्न रहा खंडपड़ार विधायक इंजीनियर दुष्मंत कुमार स्वाई को आपड़ जदि भिडियो देखु था खंडपड़ा सहर थिबा मुख्य गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र किभली सेवा जोगाई दि जाऊे आपण जो लोक देखाणिया स्वास्थ्य सेवा कैंप करिजे बाहादुरी नवाक चाहते वास्तव में खंडपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र किभली सेवा जोगे दिखे आप निजे देखु ये पेसेंट आक्रांत हबार बहुत संभावना जेहेतु पुराणा बेडसीट अन्य किए आसिक पेसेंट थे से गलापर आपको सफा करी बेडसीट खंडे लाखे दबा कथा कि ना एठी भी सामान अवस्था आउ जड़े भाई ये सालाइन लगी रिलेटिव ये बस तेणु खंडपड़ा विधायक फटो उठाइबा छाड़ू लोक मानू किभली स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवे से प्रकृत में आप दृष्टि दिखाते ये फटो उठे भी खाली स्वास्थ्य कैंप पकाई बाहर डॉक्टर डाकी किसी लाभ नहीं आउ जड़े भाई अच्छा प्रतिज्ञा भाई आप नाटा कौन कहे जो विकल चित्र बर्तमान आम देखुँ विधायक को कहले बेडसीट मिल यहाँ कम देखा गले आमर जो खंडपड़ा लोक मागी प्रकृत सेवा ये सुंदर स्वास्थ्य माने मेडिकल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र खाली सुंदर मेडिकल किंतु बर्तमान पेसेंट आसी मरिब ये उपरको आसिले भल
ଚେମ୍ବର ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଏଇ ଆମ ଚେମ୍ବର ଲେଖା ହେଇନି କେଉଁ ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦେଖିଆ ପଚାରିବା ଭାଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ? ନାଇଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିତରେ କିଏ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପୁଅ ଟିକେ ଖୋଲ କବାଟା ସାରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଦେଖିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କିଭଳି ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଲୋକ ଏଠି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା CSC ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଥିପ୍ରତି ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।